बंधूंनो, भगिनींनो आणि मित्रांनो, मी रवींद्र चौधरी आपणा सर्वांना अभिवादन करीत आहे. आज आपण दुर्गा सप्तशतीमधील 7व्या अध्यायाचे पठण करणार आहोत. हरिः ओम. अथ श्री दुर्गा सप्तशती अथ सप्तमोऽध्यायः. ओम नमः चंडिकायै. अथ ध्यानं ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलिपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारबद्धमालां नियमितविलसोच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोत्भासिबालाम्. ॐ ऋषिरुवाच. आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता येरभ्यताधितायुधाः ददृशुस्ते ततो देवी मिषद्भासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने. ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुध्यताः आकृष्टशापासि धरास्तथान्ये तत्समीपगाः. ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटे कुटिलात्तस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता शिपाशिनी विचित्रकट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्विपीचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापुरितदृढमुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्. सैन्ये तत्र सुरारीणां भक्षयत् तद्बलम्. पार्ष्णीग्राहाङ्कुश ग्रह्योदघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान्. तथैव योधं तुरवे रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैर्श्यर्वयन्त्यतिभैरवम्. एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्. तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः. मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि. बलीनां तद्बलं सर्वं सुराणां दुरात्मनां. ममर्दा भक्ष्यश्चान्या नान्यश्च ताडयत्तथा. असिना निहता केचित् खट्वाङ्गताडिताः. जग्मुर्विनाशमसूरा तन्ताग्राहाभिहस्तता. क्षणेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपातितं. दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां. शरवर्षैर्भीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः. तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखं बभूयथार्कबिम्बानि सुबहुनि घनोदरम्. ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शनदशनोज्ज्वला. उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत्. गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनास्य न छिन्नत्. अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां
दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं वृषा। हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं। शिरश्चण्ड च काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह चण्डाट्टहास मिश्रमभेत्य चण्डिकां। मया तावत्रौ अपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषिरुवाच तावानितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरो। उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। हे देवी दुर्गा माते, श्री दुर्गा सप्तशतीचे पठण करताना माझेकडून उच्चार करताना काही चुका झाल्या असल्यास मला क्षमा कर. क्षमस्व अपराधम क्षमस्व अपराधम क्षमस्व अपराधम. मी रवींद्र चौधरी आपणा सर्वांना नम्र विनंती करतो की आपण माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करून लाल घंटीचे बटन दाबा. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.